नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, मनुष्य खाद्य खाइबा परे संगे संगे कौन खाइले कैंसर रोग हेबारे आशंका रही थाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी बादाम, ऑप्शन सी धूमपान करिबा, ऑप्शन सी अल्कोहल सेवन करिबा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी धूमपान करिबा, ऑप्शन डी अल्कोहल सेवन करिबा। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न, मिश्री सहित कौन मिसाई खाइले खाद्य हजम प्रक्रिया मजबूत होइथाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पानपत्र, ऑप्शन बी पानमधुरी, ऑप्शन सी जुआणी, ऑप्शन डी गोलमरीच। दर्शक बंधु प्रतिटी प्रश्न पई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरु जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पानमधुरी। मिश्री सहित कौन मिसाई खाइले खाद्य हजम प्रक्रिया मजबूत होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न, केश झड़िबा और रूपी समस्या दूर करने हेले प्रतिदिन 7 दिन थरे केशरे कौन लगाइबा आवश्यक अटे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए लूण, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी फिटिकिरी, ऑप्शन डी हलदी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हलदी। केश झड़िबा और रूपी समस्या दूर करने हेले प्रति 7 दिन थरे केशरे हलदी लगाइबा आवश्यक अटे। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न, मनीषर दांत अत्यधिक अपरिष्कार होइथिले ब्रश रे कौन लगाई घसिले दांत सफा होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सरिष तेल, ऑप्शन बी लूण, ऑप्शन सी घसी पाउंस, ऑप्शन डी लेंबू रस। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए सरिष तेल, ऑप्शन बी लूण। मनीषर दांत अत्यधिक अपरिष्कार होइथिले ब्रश रे सरिष तेल एवं लूण लगाई दांत घसिले दांत सफा होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न, सकाळू खाली पेटरे केउ पत्र चोबाइले आखिर दृष्टि शक्ति समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु आपण मान पई ऑप्शन गुड़िक रही। ऑप्शन ए मेथी पत्र, ऑप्शन बी धनिया पत्र, ऑप्शन सी सजना पत्र, ऑप्शन डी भृषंग पत्र। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियोटी को लाइक न करिथिले लाइक करी आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी भृषंग पत्र। सकाळू खाली पेटरे भृषंग पत्र चोबाइले आखिर दृष्टि शक्ति समस्या दूर होइथाए। दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न, केउ पशुर क्षीर पीले डेंगू ज्वर रोग बहुत जल्दी भल होइथाए। दर्शक बंधु आपण मन पई ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गाई, ऑप्शन बी छेली, ऑप्शन सी मेंढा, ऑप्शन डी महिषी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଛେଳି। ଛେଳି ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦହି ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଷାମାଟି, ଅପସନ୍ ସି ବେସନ, ଅପସନ୍ ଡି ଘିଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବେସନ। ଦହି ସହିତ ବେସନ ମିଶାଇ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ, ଅପସନ୍ ବି ହଜମ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ଘା, ଅପସନ୍ ଡି ହଇଜା ରୋଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଜମ ଶକ୍ତି। ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟର ହଜମ ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ କରି ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ମେଥି, ଅପସନ୍ ସି ପୋଦିନା, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ। ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ କରି ଖାଇଲେ ଦୁର୍ବଳ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଜୁରାତିରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଗୁଜୁରାତିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋରିଷ ତେଲରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ବି ଅଳେଇଚ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାତି, ଅପସନ୍ ଡି ପାନରସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲବଙ୍ଗ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ରୋଗ ଓ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।